अस्सलाम वालेकुम। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। अब्बा फोत हुआ तो अम्मा ने अब्बा की कब्र पर मज़ार बना दिया और मुझे कहा, अब तुम यहाँ बैठोगी और लोगों की मन्नतें पूरी करोगी। मैंने अम्मा को समझाया कि अम्मा हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब्बा तो खुद शराबी था और बिल्कुल नेक नहीं था। लेकिन अम्मा ने मुझे डांट दिया और चुप करवा दिया। मैं भी इस मज़ार पर बैठ गई और हैरत अंगेज तौर पर लोग जो भी मन्नत मानते पूरी हो जाती। एक दिन मैंने भी मन्नत मानी कि मेरी सबसे जान छूट जाए, और जैसे ही अगला दिन हुआ रूह कांप गई, क्योंकि मेरा नाम मुनस्सा है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं एक ही बहन थी और ज्यादातर मैं अपने घर में ही होती थी। मैं कभी बाहर नहीं जाती थी क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। इस वजह से मैं घर में ही रहती थी। जब मैं घर में होती थी तो अम्मा कहीं ना कहीं गई होती थी। न जाने अम्मा किधर जाती थी। अब्बा भी घर पर नहीं होते थे। मैं सोचती कि न जाने मेरा क्या होगा। क्या मैं इसी तरह घर में पड़ी रहूंगी। न अम्मा को मेरी होश होती थी और अब्बा को तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। मैं कभी कभी अम्मा के साथ झगड़ने लग जाती कि आपको मेरी कोई होश नहीं है, ना ही मेरा ख्याल होता है। मैं सारा दिन घर में पड़ी रहती हूँ। अम्मा मुझे कह देती, मैं भी तुम्हारी वजह से ही घर से बाहर जाती हूँ, लोगों के काम करती हूँ, फिर खाने के लिए कुछ मिलता है। इनकी बात सुनकर मैंने कहा कि फिर मुझे भी साथ ले जाया करें, मुझसे घर में अकेले नहीं रहा जाता। लेकिन अम्मा मुझे कहती कि तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद है। कितनी बार तुम्हें बताऊं कि तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी ये पाबंदी क्यों अम्मा ने मुझ पर लगाई हुई थी। ये बात भी नहीं थी कि अब्बा की मोहल्ले में बड़ी इज्जत थी, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती थी। अब्बा को तो मोहल्ले में कोई इज्जत की निगाह से देखता भी नहीं था, क्योंकि अब्बा थे ही ऐसे, और मोहल्ले में कोई भी उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था। अब्बा रात गए तक घर से बाहर रहते थे और न जाने रात के किस पहर घर आते थे। कभी कभी तो अम्मा उन्हें घर में भी नहीं घुसने देती थी, क्योंकि सब उन्हें शराबी कहते थे। अब्बा दिन ब दिन घर पर नहीं होते थे। पहले मैं अब्बा को देखती थी, अब्बा मोहल्ले में शराब पी रहे होते थे, लेकिन अब नहीं होते थे। सब लोग कहते थे, न जाने किधर जाकर पीता रहता है। अगर कोई औरत हमारे घर में आती तो इसकी बातों में बस ये ही होता कि मेरा अब्बा अच्छा नहीं है। लेकिन अब तो मेरा अब्बा इस मोहल्ले में भी नहीं होता था, फिर भी वो सब ऐसा ही करते थे। एक दिन अब्बा रात के वक्त घर आए। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, अम्मा ने दरवाजा न खोला। मैंने अम्मा की तरफ देखा और कहा, दरवाजा खोल दें। क्यों नहीं खोल रही, अब्बा बाहर खड़े हुए हैं। अम्मा मुझे कहने लगी, मैंने हरगिज दरवाजा नहीं खोलना, कोई वक्त होता है घर आने का, तुम्हारे बाप ने भी तमाशा बना लिया है। अम्मा ये कहकर मुझे भी गुस्से में मना कर गई कि दरवाजा मत खोलना, और मैं परेशान हो गई थी कि अब्बा बाहर खड़े हुए थे। मैंने जाकर देखा और दरवाजा खोला। अब्बा घर में आ गए और कमरे की तरफ चले गए। मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि अब्बा ने पी रखी है, पर अम्मा यूं ही कहती थी। अब्बा अगर रात को घर आते तो बिल्कुल ठीक होते थे। एक दिन तो मैंने अम्मा को गुस्से में कह दिया, आप अब्बा के बारे में गलत कहती हैं, अब्बा ऐसे नहीं। अम्मा मुझे कह देती कि ज्यादा मेरी अम्मा मत बना करो, अच्छी तरह जानती हूँ इतनी जिंदगी गुजारी है तुम्हारे अब्बा के साथ, और तुम्हें लगता है अभी भी मुझे उनके बारे में कोई गलत फहमी होगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं उन्हें अभी अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कैसे हैं। इस वजह से तुम मुझे पढ़ाना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। मैंने गुस्से में अम्मा को कह दिया कि ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब्बा के बारे में आपने जो समझना है समझे, लेकिन मुझे अब्बा ऐसे नहीं लगते। कैसे आपको लगते हैं, मैंने अम्मा को गुस्से में कह दिया था। एक दिन मैं अब्बा के पास बैठी हुई थी। मैंने अब्बा को कहा कि सब लोग आपको इतना बुरा क्यों कहते हैं। जान तो तब निकली जब अब्बा ने मुझे कहा कि वो है ही बुरे, और वो बहुत बुरे हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो अपने बारे में ऐसे बोलेंगे। उन्होंने किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया था और खुद ही खुद को बुरा कह रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा था। उस दिन के बाद ना अब्बा का इंतजार करती थी मैं, और अम्मा जो मर्जी अब्बा को कहती मैं कुछ नहीं कहती थी। अब्बा जब नशे की हालत में घर आते तो अम्मा तो अब्बा को घर में भी नहीं आने देती थी। एक दिन अब्बा यूं ही आए थे। मैंने गुस्से में अब्बा से झगड़ा किया कि क्यों वो ऐसी हालत में घर आते हैं। अम्मा ने मुझे डांट दिया और कहा, कैसे अब्बा से बात कर रही हो। अम्मा ने मुझे गुस्से में कहा कि मुझे हैरत हुई थी, अम्मा खुद भी तो अब्बा से ऐसे ही बात करती रहती थी। अगर आज मैंने कर ली थी तो इसमें इतना गुस्सा वाली क्या बात थी। इस दिन के बाद अब्बा मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब्बा अम्मा को अच्छे लगने लग गए थे। अब्बा रात को देर से घर आते थे। अम्मा उन्हें घर में दाखिल होने देती थी। मैं अम्मा को कहती कि अब क्यों आने देती हैं। मैंने अम्मा को कह दिया था कि आपने ही मुझे ऐसे कहा है,
ابا کے خلاف آپ نے ہی مجھے کیا ہے۔ پہلے میں ابا کے خلاف نہیں تھی، لیکن اب مجھے ابا اچھے نہیں لگتے۔ میرا رویہ ابا کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ایک دن پتہ چلا ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ خبر سنتے ہی اماں تو اپنے ہوش ہی کھو بیٹھیں۔ دکھ تو مجھے بھی ہو رہا تھا، میرے ابا تھے، لیکن اماں کی حالت اور ہی بری ہو رہی تھی۔ میں نے ایک دن اماں کو کہا کہ ابا کے مرنے کے بعد آپ کی حالت ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ وہ تو آپ کو اچھے نہیں لگتے تھے، آپ کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ انہیں گھر سے ہی نکال دیں، لیکن اب آپ اتنا پریشان کیوں رہتی ہیں، اتنا بے چین کیوں رہتی ہیں؟ میری بات سن کر اماں مجھے کہنے لگی، تم کچھ نہیں جانتی ان کے بارے میں۔ اماں کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، انہوں نے مجھے خود اپنے بارے میں بتایا تھا۔ میری بات سن کر اماں ایک دم سے پریشان ہو گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگ گئیں، کیا بتایا تھا تمہیں اپنے بارے میں؟ اماں کو دیکھ کر میں نے کہا، اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ یہی بتایا تھا انہوں نے کہ وہ کس قدر برے انسان ہیں۔ اماں میری طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگ گئیں، جیسے مجھ پر انہیں دکھ ہو رہا ہو۔ وہ نہ جانے کیوں ایسے کر رہی تھی۔ اب اماں گھر سے باہر رہتی تھی، بہت کم گھر آتی تھی۔ جب میں اماں سے پوچھتی کہ آپ کہاں جاتی ہیں تو اماں مجھے کہہ دیتی کہ وہ ایک ضروری کام کروا رہی ہیں، ادھر ہی ہوتی ہیں۔ اب اکثر گھر میں پیسے اماں لے کر آتی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں کدھر جاتی تھی۔ ایک دن اماں مجھے اپنے ساتھ ایک جگہ پر لے گئیں جہاں پر ابا کی قبر تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی، وہاں پر تو اماں نے مزار بنوا دیا تھا ابا کی قبر پر۔ میں نے حیرت سے اماں سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے یہاں پر ابا کا مزار کیوں بنوا دیا؟ میری بات سن کر اماں مجھے کہنے لگیں کہ تم اس مزار پر بیٹھ کر لوگوں کی منتیں پوری کرو گی۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، آپ پاگل ہو گئی ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ابا تو نیک بھی نہیں تھے، خود شرابی تھے، اب ان کا شمار آپ نے بنوا دیا ہے، میں یہاں پر نہیں بیٹھوں گی۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ تم کچھ نہیں جانتی، ایک دن تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے اماں کی بات سن کر نفی میں سر ہلا دیا، لیکن اماں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا، تمہیں اس مزار پر بیٹھنا ہوگا۔ اب تو مجبوری تھی، میں اگلے ہی دن آ گئی اس مزار پر، لیکن چند دن بعد مجھے حیرت ہونے لگی، لوگوں کی منتیں پوری ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ میرے ابا تو اتنے نیک نہیں تھے کہ ان کے مزار پر مانگی گئی منتیں اتنی جلدی پوری ہو جاتی۔ مجھے ان کے بارے میں جاننے کا تجسس بڑھ رہا تھا، میں جاننا چاہ رہی تھی ان سب کی منتیں کیسے پوری ہو رہی ہیں۔ ماما کو کہتی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی منتیں پوری نہیں ہوتی۔ اماں مجھے کہنے لگی، ایسا نہیں کہتے، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، دو بولتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ لوگوں کی منتیں پوری ہوئی ہیں، اتنے سارے تو نہیں بول سکتے۔ اماں کی بات سن کر میں اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اماں بھی تو اپنی جگہ ٹھیک تھیں، اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی کوئی منت ماننے ہوں، میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی کوئی منت مانوں، دیکھوں شاید میری بھی پوری ہو جائے۔ اگلے دن میں مزار پر آئی اور سوچنے لگی کہ مجھے کیا منت مانگنی چاہیے۔ پھر میں نے سوچا میں ایسے نہیں کر سکتی، مجھے کچھ دن اور دیکھ لینا چاہیے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اب سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے اپنے ابا یاد آ جاتے تھے، وہ اتنے نیک نہیں تھے، پھر ان سب کی منتیں کیسے پوری ہو رہی تھیں؟ کوئی تو وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کی منتیں پوری ہو رہی تھیں۔ ہمارے سارے محلے میں سے کوئی بھی نہیں آتا تھا کیونکہ انہیں ابا کے بارے میں معلوم تھا، لیکن ایک دفعہ ہمارے محلے کا آدمی آیا اور اس نے جو منت مانگی اس کی پوری ہو گئی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب ہمارے محلے والے بھی آنے لگے۔ میں نے بھی ایک دن آنکھیں بند کی اور ہاتھ اٹھا کر منت مانگی کہ میری جان چھوٹ جائے اس کام سے، کیونکہ میں مزار پر اور نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس وجہ سے میں نے ایسے کہا تھا۔ میں نے منت مانگ لی اور رات کے وقت میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں بہت پریشان ہو رہی تھی کہ میں نے یہ منت مانگی ہے، اور اس منت سے ہی مجھے پتہ چلنا تھا کہ سچ میں کیا لوگوں کی منتیں پوری ہوتی تھی یا پھر لوگ بھی یوں ہی کہتے تھے۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی۔ اگلے دن جب میں مزار پر گئی تو یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی، وہاں پر تو میرے ابا کا کوئی دوست کھڑا ہوا تھا، جیسے وہ میرے انتظار میں ہی تھا۔ میں ان کی طرف دیکھنے لگی، وہ مجھے کہنے لگے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، مجھے آپ سے کیا بات کہا؟ میں نے حیرت سے کہا کہ مجھ سے آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ وہ مجھے کہنے لگے، کہیں بیٹھ کر ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں؟ ان کی بات سن کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں ان کے ساتھ ایک جگہ پر چلی گئی، وہاں جا کر وہ کہنے لگے بیٹھ جاؤ۔ میں وہیں پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے، تم مزار پر بیٹھنا چھوڑ دو، یقین رہے اب ایک فقیر بابا بیٹھیں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، کسی سچ میں؟ لیکن مجھے کچھ جاننا ہے اس بارے میں، میرے ابا نے اتنے نیک نہیں تھے لیکن مجھے کچھ جاننا ہے اس بارے میں، میرے ابا تو اتنے نیک نہیں تھے، پھر یہ سب کیوں تھا؟ کیسے لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں؟
वो मुझे कहने लगे किसी दिन वो मुझे घर आकर बताएंगे, और उन्होंने मुझे साथ ये भी कह दिया था कि कल से तुम यहाँ पर नहीं आओगी। मुझे तो पक्का यकीन हो गया था कि मन्नतें पूरी होती हैं, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। मिज़ार जब अम्मा ने बनवाया था तो मैं नहीं बैठूंगी तो वो डांटेंगी। जब मैंने घर आकर अम्मा को बताया तो अम्मा बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने यकीन कर हो रहा था उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाबा बैठेगा। मैंने अम्मा से कहा, मुझे अब्बा के बारे में कुछ बताएं। अब अब्बा क्या थे, सब लोग उन्हें बुरा कहते थे, लेकिन सब उनके मज़ार पर जाते हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा मुझे कहने लगी, तुम जब अपने अब्बा के बारे में कुछ जानती नहीं हो तो मत पूछो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर नहीं बताना चाहती तो मैं भी नहीं रुकूंगी। उस अंकल ने कहा था कि मुझे इस बारे में बता देंगे। कुछ दिन बाद वो अंकल आए और मुझे कहने लगे, तुम्हें अपने अब्बा के बारे में जानना है। मैंने कहा, मुझे उनके बारे में जानना है। वो मुझे कहने लगे, तुम्हारे अब्बा जैसे नजर आते थे ऐसे बिल्कुल नहीं थे। पहले वो गलत कामों में पड़े हुए थे, मगर एक दफा वो मेरे साथ एक पीर के पास गए थे। उसके बाद जब वो रातों को देर से घर आते थे तब वो पीर के पास होते थे। पीर उन्हें बहुत सारे इल्म दिखाते थे। रात रात भर वो इबादत करते थे। जब वो घर आते थे तो रात को मोहल्ले वालों को यही लगता था कि तुम्हारे अब्बा नशे में आते हैं। एक दिन मैंने तुम्हारे अब्बा को कहा कि तुम सबको बता क्यों नहीं देते कि तुम पहले वाले नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे अब्बा कहते थे वो किसी को नहीं बताना चाहते थे कि वो इबादत करते हैं। वो बस यही कहते थे कि मैं किसी को दिखाने के लिए इबादत नहीं करता। वो बहुत नेक हो गए थे, किसी के सामने इबादत नहीं करते थे। उनका काम होता था पूरी पूरी रात इबादत करना, किसी को कुछ नहीं बताते थे, बस इबादत में लगे रहते थे। एक दिन वो मुझे कहने लगे कि जब मैं मर गया तो मेरी बीवी को कहना मेरा मज़ार बनवा दे, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने पीर बाबा से पूछा तो वो कहने लगे, ये आदमी बहुत नेक है, इसका मज़ार बनना भी चाहिए। इसके बाद उनका जल्द ही इंतकाल हो गया। लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारे अब्बा ने आज तक किसी को नहीं बताया था, अपने घर में अपने मोहल्ले में, कि वो बदल चुके हैं। लेकिन तुम्हारी अम्मा को शक होने लग गया था कि वो बदल चुके हैं। इस वजह से उनका रवैया उनके साथ अच्छा हो गया था। वो उनके साथ बातें भी करती थी, लेकिन तुम्हारे अब्बा फिर भी दूर दूर रहते थे। वो पढ़ भी कहते थे कि मैं बहुत गुनहगार हूँ। उन्होंने रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी। मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी बातों पर मुझे समझ नहीं आ रही थी, यकीन करूं या ना करूं। उन्होंने जो कुछ अब्बा के बारे में बताया तो वो बिल्कुल अब्बा से मुख्तलिफ था। अब्बा तो ऐसे लगते नहीं थे जैसा उन्होंने बताया था। लेकिन मुझे अब खुशी हो रही थी, मैं इतने नेक बाप की बेटी थी। आहिस्ता आहिस्ता सबको अब्बा के बारे में पता चल गया था। अब कभी कभी मुझे खुद पर भी गुस्सा आता था कि मैं क्यों अब्बा पर गुस्सा करती थी, और अल्लाह से माफ़ी मांगती थी जैसे मैंने अब्बा के साथ रवैया रखा था।